Welcome back, viewers. Ji Hamidullah, we're talking about the war on terror and everything. We are from the tribal areas. I'll go to your neighbor, Balochistan. There were 5 women who were buried alive because they wanted to marry at their own free will. They wanted to marry somebody that they liked. How would you react, or what kind of tribal systems do you have? Would you agree with something like this? Well, frankly speaking, the areas do have such tradition and culture that they don't allow women, to marry on their own will. As far as Balochistan is concerned, I also came to know through a newspaper. Now, frankly speaking, the true story is not revealed till now what exactly it was. अगर ये बात सिर्फ पसंद की शादी की थी तो obviously nobody could support it. And the best thing is हाँ, but ये कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं है. अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं, आप रोक सकते हैं. No doubt, मैं यही I कहना don't think चाह रहा था anybody कि has a right to take somebody else's life. very right, मतलब ये किसी को भी ये इख्तियार नहीं है. And the good thing is कि being a Muslim, हमारे रिलीजन में मतलब इस किस्म का नहीं है, बल्कि औरत को जितना वकार और इज्जत हमारे रिलीजन में है, आई डोंट थिंक सो किसी और रिलीजन में है. इवन फाटा में बड़ा कहा जाता है कि बड़ा सप्रेस औरतों को रखते हैं और ये, लेकिन इन आर कल्चर गॉड फॉरबिड अगर आपकी किसी से इनैमिटी है और लड़ाई में कोई औरत मारी जाती है तो यू हैव टू टेक 2 मेल पर्सन ऑफ देम. एक औरत के बदले यू हैव टू टेक 2 मेल पर्सन ऑफ देम. अगर एक आदमी मारा जाता है तो फिर एक ही आदमी आपने मारना है. अच्छा. लेकिन अगर कोई औरत मर जाए, अवल तो औरत पे बदले में 2 जाने मेल की जाती हैं. तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जी हाउ मच we tribal people value a woman. She is mother, she is sister, she is wife, she is daughter. तो obviously, और इस्लाम ने इतना वक़ार दिया हुआ है तो obviously वो एक बड़ा extreme step था और I'm sure government is on it. और जो भी लोग थे they'll be taken on task. Well, I hope so. Power tariff raised by up to 40%, is probably going up to 50% as well. You're part of the Environment Ministry. How have we reached this point in our lives? Well, going back a few months back when we came over into the power, when we saw the finance ministry and the budget, it was really surprising. And we sat a few times in cabinet meetings as well, keeping in mind the energy crunch as well. लेकिन उसका एज सच कोई शॉर्ट अल्टरनेट नहीं था कि उससे हम कोई मिरेकल करके प्रोडक्शन बढ़ाई जाए. प्रोडक्शन के लिए एक तो टाइम बहुत चाहिए होता है और दूसरा ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर, क्योंकि यू मस्ट बी अवेयर कि अगले 3-4 साल तक पावर जनरेशन के हाइडल जो है वो ओवर बुक्ड है एंड यू कैन नॉट इवन फाइंड इट इन मार्केट. तो उसके लिए ऐसा कोई मिरेकल नहीं हो सकता था कि जी ओवर द नाइट आप करें. प्रीवियस अदवार में ये बिल्कुल कोताहियाँ रही हैं बिकॉज हमने डैम्स नहीं बनाए, हमने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की. पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो भी गवर्नमेंट आती है उनका फोकस होता है कि जी इलाकों में बिजली पहुंचाएं. उसकी वजह से इंडस्ट्रियल बूम एज वेल इन द लास्ट 8 years. ऑब्वियसली डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई टोटली कम है, तो ऑब्वियसली ये आना था. और इस टैरिफ को भी इतनी आयरॉनिकली मतलब ऐसे हालात हैं कि कुछ चीज़ें तो ओपनली बताई भी नहीं जा सकती है. लेकिन इतना महंगा कर दिया है, आपका गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. अब ठीक है ना, या तो फिर IMF के सारे कंडीशंस आप माने ताकि फिर वही आवाम कहेंगे कि जी ये तो कचकोल लेके फिर बाहर निकल गए, या तो फिर ये पिल जो है ये स्वॉलो करनी पड़ेगी. बिटर पिल है लेकिन स्वॉलो करनी पड़ेगी ताकि आप इकोनॉमी को किसी तरीके से स्टेबल करें. और हम तो 5 days a week का भी हमारी प्रपोजल थी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की. बज़ाहिर तो बड़ा apparently they are looking into it. हाँ, आफ्टर रमज़ान आई थिंक वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. एंड उसमें सबा लेट मी टेल यू कि 6,900 मेगावाट विद इन 13 months उसमें हम कंजर्व कर सकते हैं. अगर आप ये प्रोडक्शन में आप जाएं, 1 मेगावाट इज़ लाइक मिलियंस ऑफ रुपीज़. तो उसको कंजर्व करना इज़ लाइक इन लेस टाइम और विदाउट एनी कॉस्ट. तो दिस विल बी डन आई थिंक आफ्टर रमज़ान, और जिससे हम 6-7 हज़ार कंजर्वेशन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं. बिसाइड के POL प्रोडक्ट्स भी इससे बचत होंगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा रुक जाएगा और उससे ओवरऑल कोई 5-6 बिलियन का वो भी हमें एक सपोर्ट उससे मिलती है. इसी से मैं जाऊंगी वीट
flour shortage cause dispute. اس ملک میں ایک بے تحاشا پرابلمز ہیں آج کل. ویٹ کی شارٹیج ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, رمضان کے مہینے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک چیز کی قیمت بڑھ گئی, یہاں تک کہ پھلوں کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ کس طرح سے آپ کے خیال میں لوگ کیسے مینیج کریں گے اس ملک اب میں؟ دیکھیں ایک چیز ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ جس سپیڈ سے ہماری ملک کی پاپولیشن گروتھ کر رہی ہے وہ خود ایک ٹکم بامب ہے. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم آؤٹ پٹ ان زمینوں سے لے رہے ہیں, پاکستان تو بیسیکلی ایگریکلچرل کنٹری ہے, لیکن ہم نے ایکسٹرا لینڈ انڈر کور نہیں لائے ہیں پروڈکشن میں, تو آبویسلی وہ پاپولیشن بڑھنے سے جو آپ لگا رہے تھے وہ تو آپ کو کم پڑنا ہی ہے. پلس پچھلی گورنمنٹ کو کوئی غلط کیلکولیشن کی وجہ سے انہوں نے ایکسپورٹ کیا, پھر دوبارہ ان کو ہائر پرائسز پہ امپورٹ کرنا پڑا, تو وہ ایک بیلنس اور ہمارے اسٹاک somebody کا ended خراب. up making a lot of money. مشٹ بی لائک مشٹ بی کہ کیا ان کے عزائم تھے, کیبنٹ ممبرز ایٹ دیٹ ٹائم مسٹ بی اویئر آف دیٹ, لیکن چیز یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہوا, ہونا نہیں چاہیے تھا. اب اس گورنمنٹ کا یہ ہے کہ دا پرائم منسٹر ابھی باہر جو ان کے گئے ہیں یو اے ای میں اور سعودیہ, ان جیسے ممالک کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ ایسی بیرن لینڈز ہماری جو ہمارے لیے شاید فیزیبل نہیں ہو, بہت کاسٹلی ہوتا کہ اس کو انڈر کنٹیویشن لائیں, ان کو لیز آؤٹ کرنے میں, تاکہ اس میں گورنمنٹ کا بھی کچھ حصہ ہو, ان کو بھی ایڈیشنل پروڈکشن آئے, اور پلس وہ بھی اگر اپنے لیے اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہو. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے, تاکہ جب تک انٹل اینڈ انلیس ہم ایکسٹرا لینڈ گریب نہ کریں اور پروڈکشن اپنی نہ بڑھائیں, تو اس کے علاوہ اس کا کوئی اور طریقہ نظر نہیں کوئی آتا. آپشن نہیں ہے. You have to take another break here. We'll be right back.